नमस्कार जय जगन्नाथ। आज अध्याय को आपण मानक स्वागत। चतुर्दश अध्याय आदि दैत जन्मवाणी 14 अध्याय बखाणी। श्री शुक उवाच मैत्रेय वाणी शुणी कर्णे तोष नहिला तारो मने कृष्ण शुकर रूप कथा अमृत रसमय गाथा आनंदे शिरे कर देई पुणी विदुर पचारई। विदुर उवाच यज्ञ बराह रूपे हरि दंताग्रे धरणी उदरी जलो आसन्ते ऊर्ध्वगते आदि असुरता अग्रते मिलिला गदा करे धरी ता देह दशने बिदारी ए कथा शुणी तुम्भ मुखे एबे पचारे मन सुखे ए दैत्य तेजे अनर्गला कि हेतु गदा युद्ध कला ताहार जन्म कर्म जेते विस्तारी कह मुनि मोते परम कुतूहल बाणी जीवनी स्तरे ताहा शुणी। मैत्रेय उवाच तु धन्य धन्य कुरु वीर ए साधु प्रश्न जे तोहर हरिचरित गुण कथा अमृत रसमय गाथा जाहा शुणन्ते मृत्यु पाशो सुतीक्ष्ण चक्रे होए नाशो से स्वयंभुव मनुसुत उतान पाद सुत ख्यात तपर बले से प्रचंडे चरण देई मृत्यु दंडे स्वभावे तेजे अनर्गला परम पदे से पशिला तुझे बे पचारिलु मोते विदुर शुण एक चिते प्रस्तावे इतिहास बाणी देवंक सभा मध्ये शुणी देव समीपे देव देव ब्रह्मा कहिले जे प्रस्ताव जानई एथिर कारण कहिबी एक चिते शुण दक्ष दुहिता दिति नामा कश्यप ऋषिंकर बामा से एक दिने संध्या काले एका पशिला यज्ञशाळे मिलिला निज पति पासे कामे पीड़ित रति आसे से महामुनि यज्ञ घरे मंत्रे आहुति क्षेपे धीरे यज्ञ पुरुष प्रिय अर्थे अस्त पर्वते सूर्य जानते हबीरे अग्नि की पूजन करन्ति होई तो समन निबिड़ संध्या आगमने मिलिला स्वामी सन्निधाने समाधि स्थित स्वामी पासे काम पीड़िता दिति बसे कर अंजलि सिरे देई बोले कश्यप मुख चाही दिति उवाच भोनाथ शुण तपोधन अनंग घेनी सरासन ता पंचबाणे मोर मने दहई तुम्भर बिहुने कदली बन जेने गज
দন্তে বিদারে মহাতেজ সমৃদ্ধি দেখি সপত্নীর ମୋ ମନ ଦଗ୍ଧ ନିରନ୍ତର ତୁ ପ୍ରଜାପତିଙ୍କ ଈଶ୍ୱର ସର୍ବକଳ୍ପନା ସୁଖ କର ଏବେ ମୋ ଠାରେ ଅନୁଗ୍ରହ କରି ସକଳ ସୁଖ ଦିଅ ଯାହାକୁ ସ୍ୱାମୀ ହୋଏ ତୋଷ ସଂସାରେ ରହେ ତାର ଯଶ আপনা রূপে পুত্র জাত পুই যার গর্ভগত ମୋ ପିତା ଦକ୍ଷ ପ୍ରଜାପତି ପ୍ରଜା ସର୍ଜନେ ତାର ମତି ଆମ୍ଭର ଗର୍ଭେ ପୁତ୍ର ଯେତେ ଧର୍ମ ପାଳିବେ ଏ ଜଗତେ ଏ କଥା ମନେ ବିଚାରିଲା যত্নে আম্ভଙ୍କୁ পচারিলা সম্মতি দেখিণ আম্ভর তেণু বরিলা তোতে বর আম্ভে যে ভগ্নী ত্রয়োদশ তুম্ভর চরণে বিশ্বাস আম্ভর রূপ শীল গুণ তুম্ভে তো প্রত্যক্ষ প্রমাণ ভো নাথ ললিন লোচন ଏବେ তু কর ମୋ বচন ମୋ সঙ্গে কর ଏବେ রতি সৌভাগ্যে হেউ ମୋ সন্ততি মৈত্রেয় উবাচ এমন্তে শুনি তো বচন কশ্যপ হই দুঃখ মন চাহিলে দিতির বদন অনঙ্গ বাণে ছন ছন দেখি তাহার দুষ্ট চিত কহন্তি মরিচিঙ্ক সুত কশ্যপ উবাচ শুণ শ্রীহরি মো বচন মুহি জাণই তোর মন এ সন্ধ্যা কালে মোর পাশে তুজে মিলিলু রতি আসে এ ধর্ম প্রমাণে স্বভাব কে কাহা অন্যথা করিব এণু তোহর প্রিয় যেতে করিবি তোহর আয়তে সংসার স্বভাবটি এহি যে ধর্ম কর্মে রহে গৃহী সর্ব আশ্রম মধ্যে সার পুত্র কলত্র ঘেনি ঘর এণু হুই দুঃখ পার বইতে জেনে পারাবার আত্মার অর্ধ সমনারী অন্যথাকে বা তাহা করি তাহার তহি গৃহ ভার দেই নিশ্চিন্তে থাই নর যাহার আশ্রে প্রাণী থাই ইন্দ্রিয় শত্রু কুজিণই এণু তুম্ভর উপকার সুঝা যেন জীব আম্ভর এ কথাকে করিব আন যাহা সঞ্চিলে ভগবান ଏବେ ତୁ ଧୀର ଆତ୍ମ ମନେ মুহূর্তে রহ মো বচনে দেখো এ ভয়ঙ্কর বেলা প্রেত পিশাচ গণ মেলা ভূত বেতাল ঘেনি সঙ্গে রমন্তি ভূত পতি রঙ্গে দেখো এ ঘোর সন্ধ্যা কালে ঘোর দর্শন গুণ মেলে শ্মশান ধূলিরে ধূসর কটা কলাপে ভয়ঙ্কর ভস্ম লেপন সর্ব অঙ্গে ভূতাদি গণ বেনি সঙ্গে বৃষভে বসি ভূতপতি দেখই সর্বজন গতি
তোহর দেবর স্বভাব মুহূর্তের সখী এবং পর অপর যার নাহি বন্দন নিন্দন বা কাহি আম্ভে সকলে যা চরণে সেবু সুব্রত আচরণে তার প্রসাদ শেষ ভোগ ভঞ্জু অতুল্য সৌভাগ্য যার নির্মল গুণ চিন্তি মায়া পটলে সর্বজ্যোতি চিন্তন্তি নির্লেপ শরীর অচিন্ত্য গুণ যে গভীর निर्मल चेता मुनि गणे ध्याने चिंतन्ति जा चरणे तपसाधने जोग चिंती अशेष संपद लभन्ति पिशाच मार्ग देखि तारो सुजने करन्ति विचारो उणा अधिके जारो नाही पिशाच चेष्टारे भ्रमयी तांकु जे दुर्भगा हसन्ति सेता महिमा न जानन्ति ब्रह्मादि जेबे जाकिंकर जामाया बले ए संसार सृष्टि पालन संहारण जे विश्व परम कारण पिशाच चेष्टा तार देखी साधव जने हंती दुखी चरित विडम्बन तार देव मानवे अगोचर मैत्रेय उवाच हेमन्ते स्वामी वाक्य शुणी स्वभावे उन्मत्त तरुणी मदन बाणे भोल चित बेगे धइला स्वामी हस्त वस्त्र करसी बाम करे कटाक्षे चाहे काम भरे वृषली प्राय लज्जा छाड़ी रमण रसे चित पढ़ी पत्नी निर्बंध मुनि देखी धर्म विषय मने दुखी दैव रूप जे ईश्वर ताहांकु करी नमस्कार एकांते जाई तार संगे मेल होइले रति रंगे पत्नी रमण रस सारी तक्षणे आचमन करी कर चरण धोई जले आसने बसिले निश्चले गायत्री मंत्र प्राणायाम करी चिंतिले विष्णु नाम निर्मल ज्योति रूपे मन निवेशी होइले मौन तक्षणे उठी दीति बेगे वस्त्र आच्छादी सर्व अंगे सलज्जे अधो मुखे रही कहे कश्यप मुख चाही दीति उवाच जे गर्भ होइब मोहर जेमन्ते नाश नोहे तार अवज्ञा करी भूतपति मुझे आचरिली अनीति भरुद्र नमु तो चरणे तोर विहार भूत गणे हे शिव शिव दंड धर उदंड दंड तोर कर तु उग्र भीम उमापति तो अनुग्रहे नाही भीति अपराध नासे तोर दया ताकू न लागे विष्णु माया तु उग्र रूप क्षमा कर नमो नमस्ते तो पयर संहारे क्रोध रूप तोर तो पदे मोर नमस्कार गर्भ मोर हे गोसाई
প্রসন্ন হুয় দয়া বহি। হে প্রভু দেব ভগবান আম্ভଙ୍କୁ হইবা প্রসন্ন। ମୁଁ ଯେ ସ୍ୱଭାବେ ସ୍ତ୍ରୀ ଜାତି ନମୋ ନମସ୍ତେ ସତୀପତି। ପତ୍ନୀ ସ୍ୱଭାବ ଭଲେ ଜାଣ ବିଚାରି ହୁଅ ତୁ ପ୍ରସନ୍ନ। ମୈତ୍ରେୟ ଉବାଚ ଗର୍ଭ ଆସି ସେ ମନ ଦେଇ କମ୍ପେ କଶ୍ୟପ ମୁଖ ଚାହିଁ। ତକ୍ଷଣେ ଧ୍ୟାନ ଛାଡ଼ି ବେଗେ ମୁନି କହନ୍ତି ପତ୍ନୀ ଆଗେ। କଶ୍ୟପ ଉବାଚ ଭୋ ସଖୀ ଶୁଣ ଶୁଦ୍ଧ ଚିତେ ଏ କର୍ମ ତୋହର ଆୟତେ। ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଦୋଷ ଭୟଙ୍କର ଦେବ ହେଳନ କର୍ମ ତୋର। ଏ ଦୋଷୁ ତୋର ଗର୍ଭଗତେ জন্ম হইবে বেনি সুতে। দুষ্ট হইবে এসয়লে তপ সাধনে কর্ম বলে। এই তিনি পুর রাজা গণে বিকলে খটিবে চরণে। ধন জীবন সে হরিব প্রাণী কি বহু দুঃখ দেব। নির্দোষে প্রাণী কি মারণে পরর মণি কর শোণে। এ আদি যেতে পাপ কর্মে বলে করিবে মতি ভ্রমে। মহত জনে কোপ জাত বলে করিবে বেনিভ্রাত। তাহাঙ্ক দেখি দুষ্ট কর্ম কোপিবে শ্রী পুরুষোত্তম। এ মহি তলে দেহ বহি বিষ্ণু মারিবে বেনি ভাই। ইন্দ্র যে শনে বজ্র ধরি ঘোর পর্বত দর্প হরি। দ্বিতীয় বাচ ভো নাথ মোর পুত্র যেবে সংসারে দুষ্ট কর্ম ভাবে। বিষ্ণুর হস্তে জীবে নাশ এণে মোহর নাহি ত্রাস। তহি কি মোর ভয় নাহি ব্রাহ্মণ কোপে মুଣ୍ଡ রই। ব্রাহ্মণ কোপে যে মরନ୍ତି ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ବଧ ଆଚରନ୍ତି। ଯାହାଙ୍କ ନାହିଁ ସୁଖ ଲେଶ ନରକେ ହୁଅନ୍ତି ପ୍ରବେଶ। କର୍ମର ବଳେ ଯେତେ ଯୋନି ଜନ୍ମ ଲଭନ୍ତି ଦେହ ଘେନି। ଅଶେଷ ଦୁଃଖ ଫଳ ଭୋগে ଭୁଞ୍ଜନ୍ତି ଜୀବନ ସଂଯୋগে। କଶ୍ୟପ ଉବାଚ যে অপরাধ তোর কৃত তেণু যে শোক অনুতাপ। যে ভাল মন্দর বিচার তক্ষণে হইলা তোহর। যে ভাব হেলা হরি ঠারে যে বা আদর তোর মোরে। এণু তোহর বেনি পুত্রে যন্ত্রিত নিজ কর্ম সূত্রে। বিষ্ণুর হস্তে প্রাণ দেই শ্যাপু তরিবে বেনি ভাই। তাহাঙ্ক পুত্রঙ্কর মধ্যে বিষ্ণু ভকতি অনুবাদে। হইব বিষ্ণু ভক্ত সার অতুল্য গুণ সুবিচার। তাহার যশ ইহ লোকে বিষ্ণু ভকত জন সুখে। শুনি শ্রবণে নিরন্তর তরিবে এ ভব সাগর। তার স্বভাব পাইবারে যোগী এ সাধিবে সংসারে। হইব হৃদয় নির্মল অগ্নিরে যেনে হেমমল। যে হরি সর্ব ঘটে পুরী সে হরি তারে দয়া করি। যার প্রসন্নে এ সংসার
ଯେଣୁ ତା ନାହିଁ ନିଜ ପର। ସେ ମହାଭାଗବତ ପୁଣି ରାଜସ ଗାଇ ତରେ ପ୍ରାଣୀ। ମହାତ୍ମା ମହତେ ମହତ ଭକତି ବଳେ ଶୋଧିଚିତ। ବିଷ୍ଣୁ ଭକତି ଅତିରେକେ ଅନ୍ତେ ମିଳିବ ବିଷ୍ଣୁ ଲୋକେ। ପର ସମ୍ପଦେ ସେ ସୁଖିତ ଦୁଃଖରେ ହୋଇବ ଦୁଃଖିତ। ହରି ଭଜନ ଶୋକ ରାଶି ନିଦାଘ ତାପ ଯେହ୍ନେ ଶଶୀ। ଦେଖିବ ତୋ ପୁତ୍ର ନନ୍ଦନ ଅନ୍ତର ବାହେ ଭଗବାନ। ସୁନ୍ଦର ବର ସୁକୁମାର କର୍ଣ୍ଣେ କୁଣ୍ଡଳ ହୃଦେ ହାର। ମୈତ୍ରେୟ ଉବାଚ ପୌତ୍ରର ଗୁଣ ମାନ ଶୁଣି ବୈଷ୍ଣବ ଗୁଣେ ଶିରୋମଣି। ଅନ୍ତରେ ଦିତି ଅତୀତ ସେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କି ନମିଲା ହରଷେ। ଦିତି କଶ୍ୟପର ସମ୍ବାଦ ଶୁଣ ସୁଜନେ ଜ୍ଞାନ ଭେଦ। ତୃତୀୟ ସ୍କନ୍ଧେ ଭାଗବତ କହିଲା ବିପ୍ର ଜଗନ୍ନାଥ। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहंस संहितायां तृतीय स्कन्धे दिति गर्भधारणं नाम चतुर्दशोऽध्याय।